Assalamualaikum, balik lagi sama gue Kevik. Gue mau minta sorry sebelumnya dulu sama lu orang. Gue harus ngomong apa adanya dan apa yang gue rasa gue harus kasih tahu ke lu orang semua. Mobil ini kita udah ambil di hari pertama ya Pak? Betul. Oke, jadi apa aja yang terpasang di mobil ini Pak? Kita mulai dari belakang dulu. Kalau untuk prosesor sekarang upgrade ke stack SDSP 12, terus kalau untuk powernya pakai dual mono 3. Terus untuk subnya pakai Berlin. Ada di bawah, nggak kelihatan. Untuk monobloknya saya pakai S600. Ya ada di bawah, jadi nggak kelihatan. Terus? Ada pakai VSS. Ada pakai kapasitor punyanya Goldhome. Oke. Oh ya, ada di situ ya. Ada di belakang subwoofer ya, di rada bawah. Oke, terus? Terus ada RCA harmonizer. Terus ada DC harmonizer dari Nanotech. Terus ada harmonizer yang depan nih. Iya, juga ada harmonizer di depan dari Nanotech. Habis untuk fuse-nya ya Dios. Terus Dios. Ada Bluetooth player. Ada Bluetooth player dari Zelos. Terus kabel koaksialnya juga pakai GSC. Pakai GSC yang gue lupa, gue takut salah gitu lah. Dia ada semacam treatment. Jadi mobil ini tuh memakai treatment. Jadi kan biasa lu dengar konsep tuh, nggak ada treatment, nggak pakai treatment. Ternyata beberapa ada yang pakai, beberapa ada yang nggak pakai gitu loh. Nah ini salah satu yang menggunakan treatment. Buat Sound Addicts tahu aja kalau misalkan di depan kita itu ada Diamond dari Nanotech. Ya, Diamond ya? Betul, Diamond. Oh iya bener. Ada Diamond dari Nanotech. Ada stiker 1, 2, 3. Ada 3. 4. Hah? Satu lagi? Sembunyi nih. Nyata ada di sini. Jadi konten barang ada di sini, Pak Hari, GSC-nya ada. Terus di dashboard antara kaca dan dashboard itu kan ada gap, ada seperti ini gitu, tekukan. Nah, ini ditutup. Dibeli di online ya? Ya. Ditutup semua. Oke, di depan kita sebelah kiri bagian tengah ini ada controllernya, dan di bagian pintu itu tidak dibobok. Masih OEM. Betul. Coming soon. Coming soon. Ini Proline ya Pak? Ya. Super Twitter ya? Proline. Oh jadi ini Forward Proline. Proline. Ini ke otak gue ada sesuatu tapi gue nggak mau ngomong. Oke, gimana ya? Apakah mobil ini ada peredam, treatment apa khusus selain? Nggak ada. Peredam nggak pakai peredam ini mobil? Pakai peredam standar aja yang dari standarnya Concerto. Di pintu? Pintu. Boleh tahu Pak pengerjaannya berapa lama ini? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu full. Oke, ini juga ada tombol. Ini apa ya? Tombol on off ya? On off. Untuk audionya. Jadi standar. Di depan juga kepala akinya juga udah pakai Cooper. Betul. Dan tetap mobil ini tidak kabel powernya tidak melewati tempatnya aslinya mobil. Jadi dibikin bolongan di sebelahnya, dicari lah. Oh ternyata di sini di belakang itu tidak ada kabel, tidak ada lajur AC, tidak ngasal ngebor ya. Betul. Gitu maksud gua. Dipasang Gornet. Jadi ya ada Gornetnya. Jadi kalau misalkan mobil ini akan dipindah audionya, mobil masih bisa balik ke standarnya. Nah, oke, balik lagi ke belakang. Di belakang itu rangkaian dari aluminium. Kacanya kaca temper. Betul. Terus kalau misalkan lu lihat dalam keadaan mati, mobil ini di bagian belakang kosmetiknya ada tombol on off-nya untuk lampunya bisa nyala. Nah, sorry nih kalau jelek gambarnya karena udah rada malam. Terus ada terang-terang bright gitu, sorry. 3 power itu larinya kemana aja Pak? Twitter, mid-trend, mid-bass. Satu. Oke. Super Twitter masuk ke prosesor. Super Twitter ke prosesor. Dan setelah kita dengar mobil ini dalam proses break-in, gua nggak tahu. Dan mungkin adanya miskomunikasi. Setelah kita dengar. Kayaknya belum layak untuk direview. Oke, gue ceritain dari awal. Jadi pas dibilang, "Saya ada destinator ya," digituin. "Tolong lu dengerin." Oke, gua salah nangkep. Akhirnya gua ngambil. Mereka tuh lagi di atas, lagi pada makan malam.
mereka lagi makan malam di atas, gue sendiri di bawah, gue lagi ngambil. Akhirnya gue masuk, kita dengar. Nah, si Om turun. Om, udah ready? Oh, ready ya? Om celingukan. Terus, ya Om, ayo masuk. Udah gituin. Masuk, gua todong pakai mic. Tak. Yuk Om, ngobrol yuk. Ya si Om cuma diem doang gitu loh. Betul. Oke, langsung kita ngobrol. Opening kayak biasa. Segala macam. Ayo kita denger lagu. Oh, saya sih biasa denger pakai AK, dia bilang gitu. Oh, dari AK ya? Ya udah silakan. Dengerin. Gua langsung pakai rekam. Bang, dengerin kok begini ya. Om, boleh nggak Om pakai handphone gua aja? Tas. Om serahin handphonenya, terus akhirnya kita tukeran Bluetooth, bla 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 bla, setel volume ya Om. Setelah kita setel volume, loh, kok kayak begini, gue bilang. Tidak sesuai ekspektasi. Sangat. Dia bilang, Oke. kok kayak begini? Nggak mungkin, gue. Nggak mungkin. Akhirnya kita naik. Akhirnya udah selesai, kita naik. Gue bilang sama Koriki, sorry Ko. Gue juga bilang sama Herman, sorry Ko. Kayaknya gue nggak bisa naikin deh videonya. Ya kau ya. Oh, betul. Nah, itu sebenarnya gue pengen ngomong berdua sama Koriki. Mereka tuh di situ lagi ngumpul, lagi ketawa, lagi bercanda deh. Gue bilang, ayo sini gue mau ngomong sama lu. Nggak apa-apa, ngomong aja gitu. Lah ngomong nggak enak Ini rame gitu. Nggak apa-apa. Nggak lama si Om Herman dari sebelah kanan masuk. Cuk. Ada orangnya gitu. Lu nggak apa-apa, open aja. Lu yakin gue ngomong di depan mereka gitu? Iya, ngomong aja. Kita nggak ada yang kita tutupin. Sorry gue nggak bisa ambil. Loh, kenapa? Suaranya belum nyambung Twitter, Midbus sama subwoofer tuh, loh, kok pada nggak nyambung ya? Loh emang iya? Loh apa maksud lu? Loh itu kan lagi di breakin, baru cutting doang. Babi kenapa nggak ngomong? Lah lu nggak nanya? Wah monyong, wah kesel gua langsung, wah kacau. Loh gua bilang sama Om, kenapa nggak ngomong? Saya nggak tahu. Ya saya mah asik aja kalau di interview. Lah, wah gua kesel, gua nggak bisa. Loh, jadi ya apa? Jadi abis itu kayak gimana? Take ulang, Pin, tolong Pin, gue gituin. Oh ya tenang, memang itu jadwalnya besok. Bangsat, gue anjing bikin malu. Jadi Senedix ini mobil ini sudah dipegang sama Kevin, jadi sudah dituning sama Kevin. Jadi gue merasa mobil ini sudah jadi. Gue ngerasa bukan hak gue untuk mendengarkan pertama, tapi mesti Pak Herman sendiri yang merasakan perbedaannya dari yang before dan after. Beliau harus yang pertama yang mendengarkan, bukan gua. Sekarang Bapak terserah mau dengerinnya lewat apa, lagu suka-sukanya Bapak, volume terserah Bapak atur. Kok gua jadi mewakilkan si Nyur dan si kita Kevin. coba Queen Mary. Kan, Queen Mary kan, serem juga mainnya. Queen Mary. Di sini. Nanti gua minta izin setelah Bapak udah puas ngedengerin, saya di sini untuk kasih denger audiens semua. You live all your days according to His way. Oh, Mary, never show your true face, pretending high grade. Oh, Mary. Good is your crown with your heart on the ground. Oh, Mary. Oh, God save the Queen with the throne made of stone. Long live the Queen, with a life not her own. You pray for warmth, it gets colder.
when you feel weak, the king gets older. What good is your crown with your heart on the ground? Oh, Mary. Oh, God save the Queen. With the throne made of stone. Long live the Queen. With a life not her own. Oh, God save the Queen. With the throne made of stone. Long live the Queen. With a life not her own. Satu lagi deh. Lanjut. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one dare disturb the sound of silence. Fools said I do not knock. Silence like a cancer grows. Hear my words that
Violet raindrops fill echo in the waves of singing. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sun flashed out its warning in the words that it was for me. And the signs and the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and in the silence and The whispers in the morning, Serem juga pilihannya. all the lovers sleeping tight, rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I'm your lady,
so much life I've left to live, and this fire is burning still. When I watch you look at me, I think I could find the will to stand for every dream and forsake the solid ground and give up this fear within of what would happen if they ever knew I'm in love with you. 'Cause I'd surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We'd make it through 1,000 dreams. I still believe I'd make you give them all to me. I'd hold you in my arms and never let go. I surrender. I know I can't survive another night away from you. You're the reason I go on, and now I need to live the truth. Right now, there's no better time. From this fear, I will break free, and I live again with love. I know they can't take that away from me, and they will see. Yeah, I surrender to feel the chance to live again. I reach to you. I know you can feel it too. We'd make it through 1,000 dreams. I still believe I'd make you give them all to me. I'd hold you in my arms and never let go. I surrender. Every night's getting longer, and this fire's getting stronger, baby. I'll swallow my pride, and I'll be alive. Can't you hear my cry? I surrender. I reach to you. I know you can feel it too. We'll make it through 1,000 dreams. I still believe I'll make you give them all to me. I'll hold you in my arms and never let go. I surrender. Right here, right now, I give my life to live again. I'll break free, take me, my everything. I surrender all to you. Right now, I give my life to live. I give my life free. Take me, my everything. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. It's already too late for you to try and run away. I see through the window. Our eyes are together. I can sense your horror. Though I'd like
Now I am coming in, no need for me to ask permission. I'm inside your room now, where is it you've been? Our game of hide and seek's about to end. Coming closer, looking underneath your bed. In that there I wonder what you'll be inside the closet. Ding dong, I have found you. Ding dong, you were hiding here. Now you're in. Ding dong, finally found you, dear. Now you're in. Ding dong, looks like I have won. Now you're in. Ding dong, pay the consequence. Ding dong, you were hiding here. Ding dong, looks like I have won. Dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play. Ya seperti yang gue bilang, kalau misalkan yang berhak untuk mendengarkan pertama itu adalah ownernya, dan gue mencoba mengajak lu orang untuk menjadi yang nemenin di sebelah kiri gitu loh. Jadi posisi gue mungkin rekamannya berbeda dari yang lainnya. Jadi gue berusaha tadi gue di sini, terus gue di sini. Dari sini gue merasa kepala gue begini, loh ngapain gue begini? Tapi mic gue ke depan, gue harus gue giniin. Jadi fokusnya ke sana. Mungkin gue akan memainkan 1-2 lagu. Tapi pas gue lihat, si bapak kayak menikmati sekali gitu. Jadi gue nggak mau usik sama sekali. Gue nggak mau usik, terserah. Bapak mainin lagu-lagunya bapak, suka-suka bapak maunya apa. Jadi video dari awal sampai akhir, lo akan melihat reaksinya dia, gitu loh. Jadi di DB Auto, bapak kan pasangnya di DB Auto kan? Betul. DB Auto lagi ada keperluan, nggak bisa memegang mobil ini. Karena mobil ini mau direview, diminta tolonglah ke Kevin. Mumpung ke Kevin di sini. Ya itu yang gue tahu, yang gue denger gitu lah. Kevin batuk sini. Terus sebelum gue berbicara seperti ini, gue konfirmasi ulang dulu sama Koriki dan Kevin. Pin, nanti gue sebut begini gitu segala macam, lo oke apa enggak? Oke, terserah lu lah, lu mau sebutnya apa. Udah gue hajar aja. Jadi yang interview bukan gue yang sekarang berkomentar nih. Jadi saya mau nanya ke Bapak, Pak, menurut Bapak setelah dituning, yang before dan afternya, apa yang Bapak rasa? Dari seluruhan lagu, silakan Bapak ngoceh. Maksudnya, silakan Bapak mengomentari mobilnya sendiri. Aneh nggak lu? Secara mid low-nya lebih naik, high-nya dia lebih dapat lagi di atas. Oke. Terus layernya lebih keluar. Oke. Itu yang saya dapat. Oke. Terus tadi di lagu Celine Dion, saya itu merinding. Taruh kata saya duduk sebelah kiri, saya itu merinding. Saya nggak tahu Bapak merinding apa enggak. Bukan merinding, maksudnya Bapak merasakan hal yang sama saya apa enggak gitu. Sorry, Celine Dion, The Power of Love. Power of Love. Itu bukan Celine Dion. Yang nyanyi bukan Celine Dion. Iya. Bukan Celine, satu di Power of Love. Oke, itu merinding. Yang kedua bener-bener Celine Dion. Iya, betul. Surrender. Iya. Yang Surrender maksud gua. The Power of Love itu bukan, itu di cover. Betul. Gua pakai Shazam, gua sikat. Enak itu lagunya. Jadi gua butuh insight lagi. Gue butuh masukan dari luar. Ini loh, lagunya powerful. Ini loh lagunya itu emosi. Ini loh lagunya. Lu lihat ya, akapelanya. Iya, Pak. Wah, Dan gila. suara high-nya di Surrender tuh waktu paling tinggi dia dapat. Itu yang gue, wah, apaan nih gue nih? Apa begini? Emosinya itu tersampaikan ke kita. Jadi benar-benar nyanyi itu benar-benar buat lu. Dan penuh gairah, penuh passion power, gitu. Powernya itu benar-benar full gitu. Kuatnya dapat. Gua nggak tahu di sebelah kiri itu kedengerannya itu seperti apa. Makanya gue tadi gue mau mencoba memberikan ke lu the best positionnya. Jadi makanya tadi gue rada rebah dikit. Oke, gue udah denger. Akhirnya gue rebah untuk menempatkan mic gue itu di posisi telinga gue. Tolong berkomentar rasanya apa duduk sebelah kiri menemani penumpang. Jadi ini passenger position, kalau ini kan driver position. Memang sweet spotnya itu di sebelah kanan, tapi gue di sebelah kiri aja gue bisa menikmati dan suaranya itu tidak shouty. Aneh gak lo? Biasanya duduk di sebelah kiri itu kena semprot duluan. Ya. Kena semprot terlebih dahulu.
Ini sama sekali gak ada pedesnya. Gue berani jamin duduk di sebelah sini gak ada pedesnya sedikit pun. Volume dari tadi kita gak kutak-atik. Bapak juga gak kutak-atik volume. Tidak. Kenapa gue deg-degan ya? Perlu pindah samping? Boleh, Pak. Boleh. Puji Tuhan. Oke, gue setup dulu. Gue mau pindah ke sebelah sini. Kamera mau pindahin sebelah sini. Kita akan dengerin yang gak usah lama-lama 2 lagu aja. Oke? Oke. Lagu pertama ini adalah lagu barunya dari Sonedic. Silakan coba, silakan berkomentar. Kayaknya nggak 2 deh, kayak 3 deh feeling gue sih. Volume sama ya? Tetap 10. Oke, volume kita bisa adjust ya. Pak, tolong bantu saya kan nggak bisa terlalu gerak banyak. Kalau misalkan saya begini, tolong diturunin. Kalau saya minta begini tuh artinya dinaikin suaranya, Pak. Gitu ya, Pak. Thank you ya.已坠落，消失在遥远的银河。想记起，偏要已忘记那份爱换来的是寂寞。爱是不变的星辰，爱是永恒的星辰，绝不会在银河中坠落。唱忆着那份情，那份爱。今夜星辰，今夜星辰依然闪烁。今夜的星辰依然闪烁，像眼神点燃爱的火，想得到偏又怕失去那份爱。深深埋在心窝。Bapak duduk sebelah kiri, apakah Bapak ngerasain sakit di sebelah kiri? Nggak nyerang. Sama sekali nggak nyerang? Nggak nyerang. Oke, dari beberapa hari yang lalu saya kan bareng sama Kevin terus kan. Karena metodenya ini buat saya ini baru, berbeda sekali dengan pertama kali saya datang. Ini saya harus declare, saya harus ngomong karena apa yang saya rasa saya harus kasih tahu gitu loh. Audiens pun harus bisa merasakan juga. Mungkin merasakan musik enggak, saya juga nggak tahu. Tapi saya sejujur-jujurnya saya harus rasain. Pertama kali saya ke konserto, pertama kali ke Surabaya, saya kenal, saya apa semacam, saya kaget sama karakter dari CT. Wajib bold, berani, tebal, das, dang, bang gitu loh. Tapi tetap terkontrol dan balance Dan telinga nggak capek. nggak fatigue. Lu mau gede sono. Nah, rasanya tuh pengen gedein terus. Lu mau sedih aja gitu, lu mau seneng happy gitu loh. Jadi apapun jenis musik ya masuk sih kalau menurut gua. Oke, itu pertama dan perihal ini akan gua kasih tau ke Ricky. Nomor 2, kedua kalinya datang ke CT.
Ya gue pikir, ya udah, mungkin beda mobil. Jujur gue ngomong, mungkin akan beda mobil nih. Beda mobil. Gue tahu beda mobil, perangkat sama apa yang. Oh tidak. Lo udah nonton video-video yang pertama, yang awal-awal pas gue datang ke Surabaya kan, itu gue kaget. Loh gila, double mid range lah apa? Wow, ternyata setiap kali itu CT itu melakukan terobosan, pembelajaran, pembaharuan yang bukan beda dari yang lain ya, tapi ya beda dari yang lain gitu, tapi dapat makin lama makin improve, sangat improve gitu. Habis itu warna tone suaranya itu beda sekali, tebal sekali, berani sekali. Gimana ya? Gue bukan cocok, tapi satu paham gitu loh. Setiap kali kalau gue apa yang gue rasa, gue nggak tahu lu ngerasain sama apa enggak gitu loh. Jadi kayak lu suara gede, biasa maju. Ya. Yang ini lu gedein suara dia makin mekar. Itu yang saya rasa, Pak. Semakin digedein, semakin mekar. Tidak forward, tapi tetap stay gitu loh. Mengunci suaranya. Dan Bapak sepaham nggak maksudnya? Ya. Dan nggak ngantem. Nah, pengertian ngantem itu kayak apa nih? Jadi suara itu ya kayak kok yang ngomong. Orang ngomong tuh nggak di depan sini loh. Anjir. Kayak alien dong nih. Oke, nggak diantem. Oh, berarti kayak nggak disemprot di depan muka Iya. gitu ya. Kita seperti melihat dia nyanyi aja gitu loh. Alat musiknya terbagi di kiri kanan. Sewaktu dia mesti di tengah ya di tengah. Iya. Jelas gitu lihat. Ya, oh ini ambience-nya, ini background-nya. Iya. Dia nyanyi cengkoknya, ngoroknya, yang gitu. Itu kedengeran semua. Erhunya tadi lu denger gak? Kucengnya itu kayak gimana? Oke. Nanti kepanjangan durasinya. Jadi lu udah ngerasain before-nya dan ini after-nya gitu loh buat sound lirik semua. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get along, so now you're back from outer space. I just walk in to find a he with that sad look upon your face. I should have changed your stupid luck. I should have made you leave your key. If I would know for just 1 second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one to try to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? And I'll survive, I will survive. Always as long as I know how to love, I know I'm still alive. I got all my life to live and I got all my love to give, and I'll survive, I will survive. Strength not to fall apart. I try hard to mend the pieces of my broken heart, and I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me, you see somebody new. I'm not a chained up little person stealing
expect me to be free, but now I'm saying I'm loving for someone who's loving me. Go on now, go, you walk out the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? And I'll survive, I will survive, I will die. Long as I know how to love, I know I'll stay alive. I got all my life to live, and I got all my love to give, and I'll survive, I will survive, I will survive. You see, Itu dia Sonedix, hasil suaranya seperti apa silakan berkomentar. Gua cuma bisa kasih denger 2 karena durasi terlalu panjang. Really sorry kalau misalkan gua melakukan kesalahan, gua tidak tanya dulu, gua tidak konfirmasi dulu, di situ ada miss-nya lah. Jadi gua main gua tarik dia orang. Ayo Pak, gitu. Oh iya, masuk. Buat todong langsung jeger. Iya aja lagi gitu. Aduh, gak enak banget tuh. Loh, kenapa kayak begini gitu. Pas ke atas, bapak juga senyum-senyum. Lah iya. Dia cuma, loh, gue cuma lah, anu ini gimana ya? Ya udah. Kalau gitu, ya udah. Nanti tolong ya si Evin, tolong ya di handle. Besok kan mau kapan bisanya? Atau besoknya datang gitu loh. Mobil ini datang, dituning lagi, dan bapak juga happy gitu loh. Nah, masa break ini tuh udah cukup lah ya. Pas waktu gue flashback lagi sedikit gitu loh. Pas udah selesai, Pak saya matiin ya. Gak usah matiin gitu. Ya kan Pak ya? Betul. Berapa lama tuh? Berapa lama hidupnya? Ayo. Dari datang mungkin jam 6 ya hidup terus deh. Sampai malam pulang ya hidup mobilnya sampai jam 12 malam. Niat benar. Every day. Pengen cepet-cepet jadilah, cepatlah jadi gitu lah. Setiap hari dinyalain. Oke, jadi Sonedix hasil suara gimana? Tolong jangan dibully, jangan dikata-katain. Kali ini gue benar-benar mengajak lo untuk mendengarkan duduknya sebelah kiri. Jadi ngerasain nemenin gitu loh. Aduh, gue gak enak hati. Buat Sonedix semua yang ada di daerah Surabaya ataupun sekitarnya, silakan mampir. Ada DB Auto, di DB Auto juga nggak cuma audio tapi lampu juga ada. Tapi kalau buat yang mau mampir ke CT Pusat, ke Konserto Pusat, alamatnya juga gua taruh bawah. Silakan mampir, mereka itu satu grup kompak, semuanya kompak, membantu satu sama lain. Betul. Solidnya gila. Gua suka. Nah, jadi kan besok nih gua akan ke Solo nih untuk mereka itu berkompetisi di Solo di EMA Hit 5. Ya, kita doakan champion menang. Ya berhadapan, gue cuma menemani doang. Ini diajak kan, ya udah akhirnya gue kelilingan lihat. Kalau misalkan ini perlu gue sebar nih, ada yang minta untuk dipublikasikan, gue dengan senang hati mempublikasikannya gitu. Jadi Pak, Oke. saya lagi thank you. Sorry kemarin ada miss. Ya iya itulah, gak usah dicerita lagi dah. Gue cuma minta sorry doang kalau misalkan kita ada miss. Terus juga Sonedix juga gue tetap minta sorry sama lo orang kalau misalkan gue ada miss. Kali ini videonya itu tidak memberikan yang terbaik untuk lo orang, tapi gue yakin kuping lo orang emas dan lo bijaksana. Jadi silakan berkomentar, tapi please jangan dibully, gak usah dikata-katain. Kita bicara selera, kita bicara musik. Gue suka pedas, lo demen manis ya. Yaitu istilah yang sering gue pakai. Ya kita saling menghargai aja satu sama lain. Sekali lagi thank you Sonedix sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sekali salam Mirgazam dan bye-bye.